দৈত্য মহিষাসুরকে পরাজিত করার পর তার বংশ শুরু করেছিলেন। আর এই বিজয়ের স্মরণ করিয়ে দিতে এই শুভ দিনটি আসে, মহালয়া। পূর্ণ মহালয়ার ভোরে যে সুর, যে সঙ্গীত, যে ভাষ্য না হলে আমাদের পুজোটাই শুরু হয় না, সেই সুর সঙ্গীত দুর্গাপূজার আবহাওয়া বয়ে আনে। সেই লহরীর নাম মহিষাসুর মর্দিনী। মহালয়া যা দেবীপক্ষের সূচনা এবং পিতৃপক্ষের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, এই শুভ দিনটি খুব উৎসাহের সাথে উদযাপন করা হয়, যখন প্রতিটি বাঙালির হৃদয় উচ্ছ্বাস, নস্টালজিয়া এবং উষ্ণতায় ভেসে ওঠে। এই সংস্কৃতি এবং আইপিক্স মুভিজের প্রযোজনায় এই চিরচেনা সুর সঙ্গীতকে নিয়ে এক অনবদ্য উপহার নিয়ে এসেছে। আমরা সকলে জানি যে মহালয়া এইভাবে করা, মানে আজকের যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি, যেটাকে ডিজিটালি যেখানে সারা বিশ্ব থেকে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা আছেন, তো এটাকে, এই অসম্ভব কাজটাকে যে সম্ভব করেছে অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে, সে হলো আমাদের সকলের প্রিয় অভিজিৎ ঘোষাল। এই সংস্কৃতি এবং আইপিক্স মুভিজের এই প্রচেষ্টাকে আপনারা সকলে মিলে আনন্দের সাথে উপভোগ করুন। Hello, I am Sumita Mukherjee, a part of eSanskriti. eSanskriti, in association with IPIX Movies, has got an unique presentation for Mahalaya for all of you, all our prestigious, eminent, appreciative members and viewers. As you know, Goddess Durga descends on earth on Mahalaya, and it has been celebrated by Bengalis across the globe with more fervor and zeal. That's exactly what our artists have done. They have come across the globe and showing their tributes to Ma in their own way. Enjoy the presentation. I am presenting one of our jewel, Mr. Abhijit Ghoshal, director of this program, worked very hard to bring this presentation to you. Over to you, Abhijit. थैंक यू सुमिता दी। महालया पूरे विश्व भर के बंगालियों के लिए ये एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये आप इसको एक वार्षिक यज्ञ बोल सकते हैं, जो हम सब माँ के आवाहन के लिए, माँ दुर्गा के आवाहन के लिए जो यज्ञ करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि eSanskriti अलॉन्ग विद आईपिक्स मूवीज़, इन लोगों ने मिलकर ये ऐसे दुर्लभ कार्यक्रम को करने की उपस्थापना की। पूरे विश्व से लगभग 50 के करीब कलाकार जुड़े हुए हैं, जो ऐसा ही नहीं कि जो सारे के सारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, कोई टीचर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फिज़िक्स में, कोई बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। महालया के प्रति, महिषासुर मर्दिनी इस कार्यक्रम के प्रति, वो कार्यक्रम जो पंकज मल्लिक जी ने कंपोज किया था और वानी कुमार जी ने लिखा था, श्री वीरेंद्र कृष्ण भद्र ने 1930-31 में शुरू किया था, उस कार्यक्रम के प्रति जो जुनून है सबके अंदर, जो जोश है कि नहीं हमें ये प्रस्तुति देनी है, वो सबसे देखने लायक है। तो मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का कि मैं इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ में मैं अपनी भी आहुति दे पाया, और सब लोगों को एक साथ मिलाकर इस कार्यक्रम को करना एक बहुत ही कठिन काम था। हर किसी के पास रिकॉर्डिंग के जो गैजेट्स हैं वो अलग अलग थे, उन सबको मिला के एक साथ कर पाना ये कठिन काम था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, और चलिए मिलकर माँ की आराधना करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं कि वो आएँ और हम सब जो इतने तनाव से भरे जीवन को जी रहे हैं इस समय, इस तनाव से हमें मुक्ति मिले। नमस्कार। धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथनी
या रक्तबीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी पातु विश्वेश्वरी। আশ্বিনে শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জি, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে, রূপলোক রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎ শক্তি রূপিণী বিশ্বজননী শারদ স্মৃতিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিকা। शृंहस्ता शशिशेखरा मरकतवृक्षा चतुर्भिर्भुजे शङ्खचक्र धनुशरांश्च दधते नेत्रैः स्त्रीभिः शोभिता। आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणा रणत्काञ्चीकननूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डला भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डला। महामाया सनातनी शक्तिरूपा गुणमयी, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তিরূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্ররূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবিদূতি, নিমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। হে সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি, পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে, সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন।
গুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুই অবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো, প্রণমী বরদা অজরায় অতুলা, প্রণমী বরদা অজরায় অতুলা, বহু বলধারিণী রিপুদল বারিণী, জাগো মা শরণময়ী, চণ্ডিকা শঙ্করী, জাগো, জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী, তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তাঁর আদি নেই, এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি। নিত্যা হয়েও অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অভয় বাণী, ইত্থ্যং যদা যদা বাধা দানবত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংশয়ম। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ সলিলে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত সজ্জা পরে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণবল জাত মধুকৈটব অসুরদ্বয় ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী।
ঝঞ্ঝাবাতি নিশার শেষে রুদ্র মাতে নিভ্র আমার পথের বাতি নিভ্র প্রাণের আলো ও আমার আগমনী আলো ও আমার পথ দেখানো আলো জীবন জ্যোতি রূপের সুধার ঢালো 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 দীক্ষার আলো শঙ্কপথে আসবে দীক্ষার আলো শঙ্কপথে আসবে অরুণ রাধে আসবে কখন আসবে টুটবে পথের নিবিড় আধার সকল বিষাদ কালো বাজাও আলোর কণ্ঠ বীণা ও গো পরম ভালো পরম ভালো ও আমার আগমনী আলো त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी त्वं श्री त्वमेश्वरी त्वं ह्यस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত নব শোভা নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত বিকশিল জ্যোতি প্রীতি মঙ্গল বরণে অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত
তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম নূরন সাধনী তব প্রেম ময়ন ভাতি নিখিল তরণী কনক কান্তি ঝলিছে নয়ান্তি বরণে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত তুই মহালক্ষ্মী দননী গৌরী শুভদা হে মহালক্ষ্মী জননী গৌরী শুভদা জয় শঙ্কিত ধ্বনিছে ধ্বনিছে নমারই ভুবনে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত নব শোভা নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা তব অচিন্ত। তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যোগনদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এদিকে কালান্তরে দুর্দর্শ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোকে বিষাদ ব্যথায় পরিগ্রহণ দেখা দিল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অপরাজেয়। তাঁর দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তাঁরই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলাজনী বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী। স্বর্গগ্রস্ত দেবতা কুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙা বরণ ধারণ করলে। আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন্দ প্রকটে কটিলে হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজনী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় দে দীপ্যমান কিরণে দিংমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। ওই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমারূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি উৎপন্ন হলো। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া এই আদ্যা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। अहं रुद्रेर्विभसुभिसराम्यहम् आदित्यै ऋतविश्वदेवै अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहम् इन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते
सुप्राप्य यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञेयनां तां माधवपदधु पुरुत्रावूरिस्था प्राङ्गूर्यवेशयन्तीम् अहं मया सो अन्नमर्ति यो विपश्यति यै प्राणिति यै शृणोति उक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्तिं श्रुति श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामयितं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्यहम् रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाउ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिव्या विवेश सूर्ये पितरमस्य मूर्धं मम योनिर स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुवेशोतां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यार्भमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवापर हीना पृथिव्यै तावति महिना सम्बभूव। অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশস্তম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বর্বরিণী শক্তি স্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। অখিল বিমানে তব জয়গানে যে তব জয়
চেতনা সকল দেবদেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন রীতি মানলে, সেবা করলেন রাগ চন্দনে। জগন্মাতা চণ্ডিকা উপাসকের ধনদাত্রী, ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন গোলক গোলক মানবের কল্যাণে, সর্বমঙ্গলা হন উদ্বুদ্ধা। শুভ্র শঙ্খ রবে সারা নিখিল ধ্বনিত, আকাশ তলে অনিলে জলে দিকে দিগঞ্চলে সকল লোকে পুরে বনে বনান্তরে নৃত্য গীত ছন্দে নন্দিত। শুভ্র শঙ্খ রবে শরৎ প্রকৃতি উল্লাসে উৎসব গানে চির সুন্দর চিত সুন্দর বন্দন রাগে ত্রিলোকে জাগে শরণময়ী আনন্দে মহাশক্তি রূপা মঞ্জুল শোভা জাগে আনন্দে। রাজে কল্যাণী সদা রাজে সদা সুখদা সদা বরদা সদা জয়দা খে মঙ্গলী সুধা রাজে। অসুর নাশন দশ প্রহরণ ভুজা রাজে। রণিত বিনা বেণু মধুললিত সুমিত তানে শুভ আরতি ঝঙ্কৃত ভুবনে। নবগতি রাগে জ্যোতি অলঙ্কারে
প্রাণে প্রাণে ওঠে গীতি, সুধারস ঘন শান্তি, ঝন ঝন জয়বাণী। আকাশ তলে অনিলে জলে দিকে দিগঞ্চলে সকল লোকে পুরে মনে বনান্তরে নৃত্য গীত ছন্দে নন্দিত শুভ্র শঙ্খ রবে। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্য সিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর অজ তেজপুঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবই মহেশমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে, হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপানি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেবী সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা ভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। जटाजूट समायुक्ता अर्धेन्दुकृतशीखरा लोचनात्रय संयुक्ता पूर्णेन्दुसदृशानना अतशी पुष्पवर्णाभा सुप्रतिष्ठां सुलोचना नवयौवन सम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता दीक्षमाणं तथा शक्तिं दाक्षिणे सुविचिन्तयेत्, कीटकं पूर्णचापञ्च पाशुमङ्कुशमेव च। सुचारुदशनां तत्त्वत् पीनोन्नतपयोधरां त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीम् मृणालायत संस्पर्श दशबाहु समन्विता त्रिशूलं दक्षिणधेयं खड्गं चक्रं क्रमादधा रक्तरक्तिकृताङ्गं च रक्तविस्फुरिते क्षणां वेष्टितां नागपाशेन भीकुटिभीषणानना। प्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपादिचण्डिका आभिशक्तिविरुष्टाभिः सततं परिवेष्टितं चिन्तयेत् जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदां धर्मकामार्थमोक्षदां धर्मकामार्थमोक्षदाम्। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহ করে শঙ্খে দিলেন হুৎকার। দেবীর রণ আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজপ্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময়, তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদভারে প্রত্যয়ানতা আর ধনুকটঙ্কারে
রসাতল প্রকম্পিত দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। জাগো রক্ত বীজনি কৃন্তিনি, জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী, জাগো রক্ত বীজনি কৃন্তিনি, জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী। উঠে শঙ্খ মন্দ্রে অভ্র বক্ষ শঙ্কা শননে ক্রন্দি, শঙ্কা শননে ক্রন্দি। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। তব খর্গ শক্তি কৃত কৃতান্ত শত্রু সাতন তন্দ্রী, শত্রু সাতন তন্দ্রী। নাশ সিংহ বাহিনী ঘন হুঙ্কার, ইন্দ্রাদি চমু তন্দ্রী, ইন্দ্রাদি চমু তন্দ্রী। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। তুমি রণকতন্ত্র টঙ্কারে হানো, খর কলম্ব জলে সব রথ তুরঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন। সুতীক্ষ্ণ করবালে নাচো ধূম্র নেত্র দনুজ মুন্ড, চক্রপাতনে খণ্ডী। তব তাতা থই প্রলয় নৃত্য, তাতা থই প্রলয় নৃত্য। ধ্বংসে বাঁধন গণ্ডী, ধ্বংসে বাঁধন গণ্ডী। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে। মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে। আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণোন্মত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালিক। দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলে। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হলো।
চণ্ডিকা তোমার পূর্ণ স্তবগাথা ঐশ্বর্য সৌভাগ্য আরোগ্য শত্রুহানি ও পরম মোক্ষ লাভের উপায়। তোমার স্তবমন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। देवीर प्रपरनार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य तं वैष्णवीर शक्ति अनंत विद्या विश्वस्य बीजं परमासि माया शनमोहितं देवी समस्तमेतत् तं वै प्रसन्या भुवि मुक्तिर्हेतु सर्वभूत जदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमक्तयं कलाकष्ठादिरूपीणां परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतु शक्ति नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशंभ खड़िके देवी नारायणी नमस्तुते मयूरो कुक्कुटवित्रे महाशक्तिधरयो नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते गृहीत गुरु महाचक्रे दंष्ट्रधीत वसुंधरे बारारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्जले वृत्रपाणि हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भुवि बाप्रोवि तामसी चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते एतत्ते वदनां सौमां लोचनत्रयभूषितां पातु न सर्वतोभित्तं कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते असुरासृगवशापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव।
দেবীর অক্ষয় কৃপা কণাপে সপ্তলোক আনন্দিত। প্রথম কল্পে দেবী কাত্যায়ন নন্দিনী কাত্যায়নী অষ্টাদশ ভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে মহিষমর্দন করেন। দ্বিতীয় ষোড়শ ভুজা ভদ্রকালীর হস্তে মর্দিত হয় মহিষ। আর তৃতীয় বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গা রূপে মহাদেবী সুসজ্জিতা মহিষমর্দিনী। অখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্র বন্দনা। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग विजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मंजुमते कर मुरली रव बीजित पूजित रचित कोकिल मंजुमते निकुंजगते नृत पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निजगणभूत महाशबरी गणरंगण संवृत के विरते निजगणभूत महाशबरी गणरंगण संवृत के विरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कान्तियुते रजनी 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 करवक्त्रपिते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मितां रौद्रायै नमो नित्यायै गार्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यैत नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्या अतिरौद्रा नतस्तस्मै नमो नमः नमः जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेभ्यः धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च यतिलेषु या भूतेषु सततं त्वस्मै व्याप्तदिव्यै नमो नमः। शीतिरूपेण या कृतस्नवेतद्व्याप्या स्थिता यत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे चिन्मयी हे চিন্ময়ী হিমগিরি থেকে এলে কারে ডেকে নির্মল প্রাতে বসুন্ধরা যে সুবিমল সাজে অঞ্জলি হাতে হে চিন্ময়ী নভনীলিমায় বাজে মহাভেরি নভনীলিমায় বাজে মহাভেরি দিকে দিকে তব মাধুরী যে হেরি সুললিত তারে প্রাণে সুধারে আলোকেরি সাথে চিন্ময়ী সাজাবো যে ডালা গাঁথিব যে মালা জ্যোতির মন্ত্রে
তাই অন্তরে অমৃত যে ভরে পুলক তন্ত্রে মাগি মহাবর অম্লান মনে জননী গো জননী গো নমি রাতুল চরণে পূজা উল্লাসে পূজা উল্লাসে ধরণী যে হাসে সুরভিত বাতে হে চিন্ময়ী হে চিন্ময়ী হে চিন্ময়ী। শ্রী শ্রী চণ্ডিকা গুণাতীতা ও গুণময়ী, সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিল বিশ্বের প্রকৃতি স্বরূপিণী। তিনি পরিণামিনী, নিত্যার দিব্য চৈতন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অভিব্যক্ত হন, সেই শক্তি বাক অথবা সরস্বতী। তার স্থিতিকালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী। আবার সংহার কালে তার যে শক্তি ক্রিয়াদৃষ্ট হয়, তাই রুদ্রাণী দুর্গা। একাধারে এই ত্রিমূর্তির আরাধনায় দুর্গোৎসব। এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় আরত্রিকে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয়। অমল কিরণে ত্রিভুবন মন হারিণী, হেরিনু তোমার রূপে করুণা নাবনী নমি 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 নিখিল চিতচারিণী জাগো পুলক নিত্য নূপুর জননী, অমল কিরণে ত্রিভুবন মন হারিণী। তোমারে পূজেছে দেব দেবী, দ্বারে দ্বারে রাগিনী ধ্বনিছে আকাশ বিনার তারে তনু মন প্রাণ নিবেদি তোমারে মনে প্রেম সুর ধন পূজা রূপে রে ধরণী নমি 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 নিখিল চিতচারিণী জাগো পুলক নিত্য নূপুর জননী, অমল কিরণে ত্রিভুবন মন হারিণী। এই সর্বৈশ্বর্যময়ী দেবী নিত্যা হয়েও বারংবার আবির্ভূতা হন। তিনি জগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন।
দেবীর করুণা অসীমা, বিধাত্রীর বরদার করুণার পুণ্যে বিশ্ব নিখিলে বিমোহিত অমৃত রসবর্ষিণী মহাদেবীর অমূল রূপের সুষমা প্রতিভাত ধরিত্রীর ধ্যান গরিমায়। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। हो हो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वेषो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वेषो जहि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं विपुलां श्रियं विपुलां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वेषो जहि। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्याचलोद्भवे। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्याचलोद्भवे। सागरस्याचलोद्भवे हे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वेषो जहि। বিশ্ব প্রকৃতি মহাদেবী দুর্গার চরণে চিরন্তনী ভৈরব ধ্যানরতা পূজারিণী ভৈরবীতে গীতাঞ্জলি প্রদান করে ধন্যা হলেন। তার গীতবাণী আজ অনিলে শুনিলে নবীন জননোদয় দিকে দিকে সঞ্চারিত।
Hi everyone, my name is Shayantini. When a pearl is retrieved from the bottom of the ocean, it is beautiful. But when many such pearls get strung together into a necklace for the goddess, it becomes invaluable. It is exquisite. Today, we try to string together many such musical pearls from across the world into a creative, beautiful presentation. We really hope you liked it. Thank you so much, dear audience, for being with us through this entire journey. Thank you for remaining engaged with us. Thank you. সকলকে নমস্কার জানাই। আমি সুমন, ই সংস্কৃতির আরেকজন সাথী। ই সংস্কৃতি এবং আইপিক্স মুভিজের এই প্রচেষ্টা আশা করি আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। এটা তৈরি করার পেছনে অনেক দিন থেকেই এক সুতোতে বেঁধে আমরা সকলকে নিয়ে চেষ্টা করছি। অনেক যত্ন, ভালোবাসা ও আবেগ রয়েছে তার সাথে। তাই ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেক শিল্পীকে এবং অভিজিৎ ঘোষালকে, যাকে ছাড়া এটা ভাবাও খুব কঠিন হতো। আর ধন্যবাদ জানাই সব শ্রোতা ও দর্শকদের, যারা আমাদের সাথে সব সময় আছেন। আশা করি আগেও থাকবেন। ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন। আগে আমরা আরও অনুষ্ঠান নিয়ে আসব। देखा होगा। हाय, मेरा नाम शिव मुखर्जी है और मैं आईपिक्स मूवीज़ का डायरेक्टर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब इस कार्यक्रम को इतना दिल लगाकर देख रहे थे। जाहिर सी बात है कि इस साल उस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा जहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम हम सब एकजुट होकर सेलिब्रेट करें और उस फेस्टिविटी का आनंद ले पाए। लेकिन महालय एक ऐसी चीज़ है जिससे देवी आगमन का एक न्योता होता है, एक इंस्टेंस है जहाँ से पूरा ये सेलिब्रेशन और ये फेस्टिविटी शुरू होता है। और इस बार उसको ई संस्कृति ने एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ 47 आर्टिस्ट्स को लेकर 13 देशों से उनको इकट्ठा करके एक इनिशिएटिव क्रिएट किया है जहाँ पे महालय का वही एक्सपीरियंस आप तक पहुँच पाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब इसको एक साथ होकर देख रहे हैं एंड इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज दैट विल गिव ई संस्कृति, उनको एक मौका मिलेगा इसके ज़रिए और क्रिएट करने का, और कई सारे स्टोरीज बताने का, और कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने का जिसको लेकर वो आप तक पहुंच पाए और आपके दिलों को जीत पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.